अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। समाज में मेरी और मेरी टीम की कोशिश होती है कि हम सोशल इश्यूज़ पर बात करें, मगर आज हमने जो मौजू चुना है बात करने के लिए, उस पर एनालिसिस करने के लिए, वो एक सोशल ईवल है। ये एक ऐसी गैर कानूनी चीज़ है, एक ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी है जो कि हमें आए दिन हर जगह होती हुई नज़र आती है और लोग बड़े धड़ल्ले से इसे करते हैं, और वो है चाइल्ड लेबर, द प्रेवलेंट चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराना, छोटे छोटे बच्चों को घरों का बड़ा बना लेना। इसकी बहुत सी तहें हैं, बहुत सी लेयर्स हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइल्ड लेबर की इकसाम क्या हैं, किस किस तरह का चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर हमारे मुल्क में होता है। ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ गैर कानूनी तो है, मगर इसके बावजूद हम कानून को धड़ल्ले से तोड़ेंगे क्योंकि हम कानून से ऊपर हैं। और अगर आप इन बच्चों को बाजियाब करा भी लें मजालिम से, तो किस तरह हम उनको ज़िंदगी की तरह वापस लेकर आएँ। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट, पाकिस्तान में 3.3 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और ये वो नंबर है जो कि रिपोर्टेड है। सोचिए कितने केसेस ऐसे हैं जो बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। दे आर नो वेयर टू बी फाउंड। आज यही हमारा मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। देखो इन्हें, यह ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदें। पाकिस्तान में बच्चों की घरेलू मशक्क़त और इन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद ये रुझान हमारे माशरे में एक नासूर की तरह मौजूद है। गुर्बत, भूख और अफलास के हाथों मजबूर ये नन्हे फरिश्ते अपने पढ़ने लिखने और खेल कूद के दिनों में ही अपने ख़ानदानों के मौशी कफ़ालत के लिए कम से कम मुआवजे पर सख्त से सख्त गिर मुशक्क़त पर लग जाते हैं। कम उम्र में मेहनत इन बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत को तो मुतासिर करती है, दूसरी तरफ ये बच्चे बेहतर कल से भी महरूम रह जाते हैं। रोज़गार की खातिर पराए घरों में रहने वाले ये मासूम अपनी आंखों में हज़ारों ख्वाहिशात और हसरत सजाए कैसे वक्त गुजारते होंगे। ये भी है कि इन मेहनत कशों के काम काज के कोई औकात भी मुकर्रर नहीं। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इनसे किसी भी तरह की चाइल्ड लेबर या बदसलूकी की बुनियादी तौर पर इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। ज़रूरत इस अमल की है कि दौरान मुशक्क़त बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के तमाम शिकों पर पूरी तरह से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत वक्त के साथ साथ माशरे के तमाम तबकात को भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान पर। बहुत स्टीम्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मलिक जावेद इकबाल साहब ने, आप एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं। देन वी हैव सिद्रा अख्तर विद अस, यू आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सैयदा गुलाम फातिमा, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आप पिछले 40 साल से, चाहे वो बॉन्डेड लेबरर्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक चाइल्ड हेल्प हो, आप इन लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश कर रही हैं, ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। 80,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को आप आज़ादी दिला चुकी हैं अब तक, और आपको दुनिया भर से बेशुमार अवार्ड्स मिले। यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ग्लोबली एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। हमें ज्वाइन किया है सैयदा गुलाम फातिमा ने। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सैयदा गुलाम फातिमा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर की, मगर मुझे ये कहना पड़ेगा दुख के साथ कि बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है। चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर की इकसाम क्या है, प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मुनीबा, जब आपने बात की कि ये जो चाइल्ड लेबर है, और मैं तो इसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर भी कहूँगी, ये एक यकीनन एक ईवल है और आपने इसको एक ईवल का नाम दिया। मैं मरहूम, मुझे याद आ गए आइए रहमान साहब, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की एक आवाज़, बहुत मौसर आवाज़ थी, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने एक दफ़ा मैं उनके पास जाती थी, पूछती थी कि ये चाइल्ड लेबर है, ये मसला, ये बॉन्डेड लेबर है, तो मेरी रहनुमाई करे। तो मुझे कहते थे कि एक ही चीज़ हो सकती है कि मीडिया मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ जो एंकर्स हैं वो इस पे तवज्जो दे, तो फिर ये ना हो कि टाइम टू टाइम एक बात आई और उस पर डिस्कशन हुई और उसको ख़त्म कर दिया कहीं। तो मुझे लगा है कि आपने बिल्कुल कहीं आइए रहमान साहब को सुन लिया होगा, और आप बिल्कुल उनको, उनकी इस बात को एक मुसलसल, एक आपके अंदर एक आपका जो विजन है, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ। हमने, हमारा जो काम है वो अपनी जगह पर, लेकिन आपके बगैर नामुकम्मल है। एक विजनरी होना, एक डिटरमिन्ड होना और पैशनेट होना, और एक सिंपथी भी रखना चाइल्ड लेबर, चूँकि बच्चे जो है वो हमारा मुस्तकबिल है। हमारे मुआशरे की जितनी भी बुराइयां हैं वो जन्म तब लेती हैं जब इंसानों की
बच्चों की, हमारे बच्चों की परवरिश ठीक नहीं हो रही होती है, और जब हम अपने बच्चों से तशद्दुद बच्चों पर कर रहे होते हैं, उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनको उनसे बदतरीन सलूक किया जा रहा होता है, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो हमारे फिर इस मुआशरे में बर्बादी का एक सबब भी बनते हैं, मैं ये समझती हूँ। बाकी तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं एक मज़दूर की बेटी, एक ट्रेड यूनियनिस्ट की बेटी, मैं खुद जब एक 8वीं जमात की तालिबा थी तो मैंने ये स्ट्रगल शुरू की। मैंने भट्टे पे जाके देखा कि मेरी ही हम उम्र बच्चियाँ, मैं जो कि स्कूल जा रही हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं आराम करती हूँ, मुझे अपने वालिदैन का प्यार मिलता है, मगर वो ऐसे बच्चे जो आज भी भट्टों पर बदतरीन मशक्क़त का शिकार हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी में हैं। और हमारी तमाम तर कोशिशें अपनी जगह, हमारी स्ट्रगल अपनी जगह, मगर वो बच्चे आज भी मुंतज़िर हैं कि कोई तो मसीहा आएगा, कोई तो उनकी आवाज़ बनेगा, कोई तो उनके लिए कोई इस तरह की लेजिस्लेशन पे अमल दरामद कराएगा। लेजिस्लेशंस तो बहुत ज़्यादा हुई और होती रहती हैं अनफॉर्चुनेटली, पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जावेद भाई, हमने अक्सर ये देखा जब भी चाइल्ड लेबर की बात की जाती है, बहुत से ऐसे बड़े लोग, बड़े घर वाले, मैं कहती हूँ बड़े घरों में रहने वाले छोटे लोग, जो कानून की पासदारी जिन पर फ़र्ज़ है, हम सब पर है, उन पर ज़्यादा है क्योंकि उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं कानून से भी होता है, उनके घरों से छोटे छोटे बच्चे बरामद किए जाते हैं, कभी उन पर तशद्दुद की वीडियोज़ वायरल की जाती हैं और पता लगता है कि कोई जज साहब थे, कोई वकील साहब थे, कोई पुलिस ऑफिसर थे, ये वो लोग हैं जिनका काम है दूसरों को इंसाफ देना, जो वो छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करते हैं। तो क्या ट्रेंड सेट करते हैं हमारे माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीबा, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क का आइन क्या कहता है। बिल्कुल। हमारा जो आइन का आर्टिकल 11 है जी। वो 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुलाजमत करवाने पे पाबंदी आयद करता है, और हमारे आइन का आर्टिकल 25 से स्टेट को ये बाउंड करवाता है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है जी। एक और आर्टिकल है 37 हमारा, वो स्टेट को बाउंड करता है कि आपने ये भी एश्योर करना है कि किसी बच्चे से कहीं पे मुलाजमत ना करवाई जा रही। तो हमारे कवानीन तो हमारी स्टेट के अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके तहत ये जराइम है, बच्चों से मुलाजमत कराना, इसकी सज़ाएँ हैं। 1 साल सज़ा है, रिपीट करने पे 2 साल सज़ा है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम हमारे माशरे में है ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, बिल्कुल, जिसकी वजह से वालिदैन खुद जी अपने बच्चों से, उन्हें नहीं पता कि वो क्या जुल्म करने जा रहे हैं। जी। आप बच्चे से मुलाजमत कराना तो मैं समझता हूँ छोटा जुर्म है। आप उसे जो उसकी मासूमियत से महरूम कर रहे हो, आप उसके साथ जो सलूक करते हो, बच्चे तो एंजल्स होते हैं, इनको तो इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की देन है, अल्लाह ने आपको बच्चे दिए हैं, कोई बात नहीं। पहले तो आपको बिल्कुल अपने वसाइल के मुताबिक प्लान करना चाहिए जी। ठीक है, ये तो बेसिक आपकी ड्यूटी है। अगर आपने नहीं प्लान किया तो उस पर जुल्म बच्चों पे तो मत कीजिए। ये ईवल से भी शायद बड़ा वर्ड है। जी जी, मतलब है कि ये शायद नाकाबिले माफी गुनाह है ये। शैतान तो बच्चों से डरता है जी, ठीक है, लेकिन हम जो है बच्चों के साथ ये ज्यादती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे चाहे वो रूरल एरियाज हों, चाहे हमारे अर्बन एरियाज हों, यहाँ ये हो रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, और हम इस मामले में जो है स्टेट तो अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए लॉज को। स्टेट का काम ही लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, लॉज बनाना है। हमने लॉज बनाए हुए हैं, हमारे आइन में मौजूद है, हम सब पे ये बाइंडिंग है, लेकिन अब इसको हमने दुरुस्त किस तरह करना है। जब वालिदैन खुद अपने बच्चों को लेट गो कर दें, जब वो खुद कहें कि हमारा कंसेंट शामिल है, तो कौन सा कानून रोक सकता है? मतलब है कि ज़बरदस्ती बहुत कम केसेस में है कि जहाँ पर की जाती है। मोस्टली केसेस जो हमारे सामने आते हैं वो कंसेंट केसेस होते हैं, और इसको किसी तरह हमने रोकना है, और उसमें सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। बिल्कुल, जिस तरह आप कर रही हैं, जिस तरह कर रही हैं। हाँ, आपने बड़ी इनकी तारीफ की माशाल्लाह, मैंने भी इनके बारे में सुना है। शी इज़ वेरी नाइस, इन्होंने बहुत जो है, और ये देखें सिर्फ जो है
सोशल कंट्रीब्यूशन है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी और समझ ये कर हम करना है। जितने भी हम शहरी हैं, हम लोग हैं, हम सिटीज़न ऑफ द पाकिस्तान, हम सबकी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि हम अपने आसपास ख्याल रखें, जी। कोशिश करें जो बच्चा नज़र आए उसे हम एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, कोशिश करें उसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, बिल्कुल एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन आप दे दें। ठीक है, आप जाकर टेक्निकल ट्रेनिंग से हम अलाउ करते हैं, हमारा कानून ये भी अलाउ करता है जी। कि हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराएं बच्चों की, बट वो विद द परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। हमने इस पर कमेटीज़ बनाई हुई हैं जी। जो स्कूलों को रिकगनाइज करती हैं, जो ये चीज़ें देखती हैं कि किस साल के बच्चे को आप टेक्निकल एजुकेशन दें। दे सकते हैं। हमें टेक्नीशियन भी चाहिए, हमें सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाने, हमें हर फील्ड में लोग चाहिए। अगर जावेद भाई बड़ा ज़रूरी है बच्चों को बेसिक एजुकेशन Basic देना, जहां education। वो ज्यादती को ज्यादती समझें। समझे कितने बच्चे जो सिदरा टायर शॉप पर हमें नज़र आते हैं, जो दुकानों के ढाबों पर हमें नज़र आते हैं, जिसको कहते हैं ओए छोटे चाय लेकर आ। अब वो छोटा अपने घर का बड़ा है, वो ये नहीं जानता कि जिस तरह का अब्यूज़ उस पर हो रहा है वो बेसिकली एक अब्यूज़ है। मुझे बताइए कि जब चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं तो किस किस तरह के ट्रॉमा से और तकलीफ से ये बच्चे गुजरते हैं सिदरा? सबसे पहले तो शुक्रिया मुनीबा कि आज हम इतने अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो किसी भी कौम का, किसी भी माशरे का वो मुस्तकबिल होता है। और जब हम अपना मुस्तकबिल कभी गलियों में, कभी दुकानों पे और कभी ढाबों पे हम उसको ये हालत देखते हैं तो मेरे ख्याल से कि ये एक अलमिया है, और जैसे आपने कहा ये ईवल है, ये एक नासूर है। और जब एक नासूर किसी भी जगह पर हो जाए तो वो फिर पूरे माशरे को वो कैंसर ज़दा कर छोड़ देता है। और हमारे माशरे के अंदर अगर आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर की थी अपने प्रोग्राम के शुरू में, जिसमें 3.3 मिलियन बच्चों का आपने जिक्र किया, और अगर मैं आपको बताऊं ये 1996 की स्टैटिस्टिक्स हैं। जिस टाइम खते गुर्बत जो था वो 46 था, और अभी आप ये देखें ये 72 से भी ऊपर चला गया है। कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गुर्बत की हमने बात की, इस्तेहसाल की हमने बात की, और जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है ये भी एक बहुत ही अहम है। कि क्यों हमारा बच्चा तो ब्रांडेड कपड़े पहने और आपका बच्चा जो है वो, यानी कि जो गरीब का बच्चा है, जो बच्चे जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो आप उसको ऐसे जानवरों वाला सलूक करें। कभी हम टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं कि भाई बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, कभी हम देखते हैं कि उनको मारा जाता है, कभी हम देखते हैं उन्हें स्त्रियों से जलाया जाता है। और ये वही बच्चे होते हैं जो किसी पॉलिटिशियन के घर से निकलते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के घर से निकलते हैं। वही जो आपने बात की कि कानून के रखवाले, उनके जो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। तो आज जब हम इस मौजू की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग जो हैं, आप ये देखेंगे कि लोग एसी वाले कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और बात भी करते हैं कि जी बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं आज इस जो प्लेटफॉर्म से हम ये बताना चाहेंगे कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो ये है कि 14 साल से कम उम्र जो भी बच्चे हैं वो चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं, और उनकी फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना है। अब अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और एक बच्चे की तस्वीर होती है कि उसको साइड पे बिठाया होता है। और आपको मैं एक और जो नया ट्रेंड आता जा रहा है मुनीबा, ये बताऊं कि आजकल ये बड़ा ही ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि साथ हेल्प के लिए एक लड़की को, बच्ची को या फिर बच्चे को लेकर चलना, ये एलीट क्लास के अंदर बड़ा ही कॉमन हो चुका है। जो उनका छोटा बच्चा उठाती भी है, फीडर भी बनाती है, उस बच्चे का बैग भी उठाती है। यानी कि ये वो वालिदैन है जो शायद ब्रांडेड बैग तो उठा ले, अपना पैदा किया हुआ बच्चा उठाने के लिए ये एक छोटी बच्ची हायर करते हैं। बड़ा एन एब्सोल्यूट शेम। और अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो ये जो बच्चे हैं सबसे पहले तो इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, एहसास से कमतरी का। जब वो देखते हैं कि मैं भी बच्चा हूँ या मेरी भी वही उम्र है, मेरी भी वही शौक़ हैं, तो वो एक शेर है ना कि ख्वाहिश रिस्क ने छीना है बचपन मुझसे, मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए। तो उसी के सामने, उस बच्चे के सामने किताबें भी हैं और खिलौने भी हैं, लेकिन उसको हक नहीं है। उसको हक नहीं है कि उनसे खेल सके, उसको हक नहीं है कि वो उन पे हक जता सके। और वहीं पे वो गैर मुनसिफाना तकसीम ये है कि दूसरे के लिए वो कुछ मुंह से निकाले उसी बच्चे के लिए तो सब कुछ आ जाएगा। अब आप ये देखें कि होता ये है कि बच्चे के अंदर जब बचपन से ही इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाते हैं, एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाता है। जब वो उससे बड़ा होता है तो फिर वो उसके रिबिलियस एटीट्यूड हो जाते हैं। फिर आप कभी उसे देखेंगे क्रिमिनल टेंडेंसीज़,
یا پھر اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس. یہ بچے بڑے ہو کے کرائم کی طرف کیوں جاتے ہیں, کیوں یہ چوریوں کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بچپن میں سب چیزیں ان کو دی ہوتی ہیں لیکن دیتے ہوئے بھی روکا ہوتا ہے. تو اسے یہ ہوتا ہے کہ اسے بھی اٹریکشن ہوتی ہے. ہر خوبصورت چیز, ہر انسان کے اندر لالچ ہے, یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے. تو اس کو پھر وہ غیر یعنی کہ کہنا چاہیے کہ قانونی طریقے سے یا جو غیر اخلاقی طریقے سے یا غیر معاشرتی طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر آگے جا کے یہ بچہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنے جب رائٹ کی اویئرنیس آ جاتی ہے تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آج ہم تھوڑا شاید اس ٹاپک سے بھی ہٹ جائیں کہ یہی بچے پھر آگے ان مالکوں کے بچوں کو بھی ابیوز کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں کیا ہوتا ہے. یہ ایک چین سائیکل ہے. یعنی کہ وہ ایک ریونجس ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر میرے ساتھ بچپن میں تم سب نے زیادتی کی, اب آئی ول ٹیک اوور اور میں تمہارے ساتھ زیادتی. اور یہ جو سو کالڈ ایلیٹ مائیں ہوتی ہیں گھر پہ موجود نہیں ہوتی اور اپنے بچوں کو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بچوں کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ کسی کے بھی سپرد نہیں ہوتے. صدرہ مائیں بھی اور باپ بھی. آئی تھنک ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ مائیں, باپ بھی برابر کے مجرم ہیں. یعنی کہ جب آپ اپنے بچے کے سامنے کسی ایک بچے پر تشدد کر رہے ہیں, کیسی مثال سیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے بچپن سے ہی بچے میں یہ ڈسپیرٹی ڈال دی کہ جو غریب کا بچہ ہے وہ آپ کو سرو کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اینڈ نو ونڈر کہ ہمیں بڑی بڑی جگہوں پر, بڑی بڑی سیٹوں پر, عہدوں پر چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں جن میں انسانیت کی کمی ہے. غلام فاطمہ صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 40 سال کی جرنی ہے آپ کی when it comes to saving lives and saving people. آسان جرنی نہیں تھی کیونکہ یہ ایک بہت ہی اگلی پاور ڈسپلے ہے کہ لوگ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. ان کو بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اینٹیں بنانے کے لیے پورے خاندانوں کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بڑے طریقے سے بھی کام کرا سکتے ہیں, مگر یہ غلامانہ سوچ ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں, حاوی ہونا چاہتے ہیں. ایسے طاقتور لوگوں سے لڑتے ہوئے کیا کھویا اور کیا پایا آپ نے پچھلے 40 سالوں میں؟ جتنی بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے, اب اس مہنگائی سے اب 100% جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوا ہے. جی, ہمارے جو قوانین موجود ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ دیکھنے میں پڑھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے سماجی رویوں کی بات ہے, ہمارے جو باشعور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمیں بہت ساری اویئرنیس کی ضرورت ہے, بہت ساری ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم لوگوں کو اپنے سماج میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بتا سکیں. ابھی جاوید صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم اپنے ارد گرد میں گرد و نواح میں دیکھیں جہاں پر بچے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کو پیار سے پہلے سمجھائیں, پھر ان کو قوانین کا بتائیں, اور پھر کوشش کریں کہ ہم اپنے طور پر ایز انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس ساری سٹرگل میں آپ کا ایک سوال تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں نے کتنی ماریں کھائیں. میں جب اس ساری سٹرگل میں نکلتی تھی, میں جب لوگوں کو آزاد کراتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, 2 4 6 لوگ آئے, موٹر بائکس پہ آئے, مجھے مار کے پیٹ کے زخمی کر کے پھینک گئے, پتہ ہی نہیں چلا. فائنلی مجھے یہ کہا جاتا تھا, میں کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی تھی, کہ آپ نا یہ کام چھوڑ دیں, آپ کام ایسا کر رہی ہیں تو آپ کی مخالفت بہت ہے, آپ کو کوئی مار جائے گا, آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو دیکھیں کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا ہے اور کسی نے شروع کرنا ہوتا ہے. تو میری یہی ایک اس آج کے اس فورم سے ایک میں یہ بھی اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے انصاف فراہم کرنے والے وہ ادارے ہوں, وہ قانون دان ہوں, وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ سب بچوں کو اپنے بچے تسلیم کر لیں اور ان بچوں کے ہم ٹیچ اے چائلڈ کے فارمولے پہ اگر ہم عمل درآمد کریں کہ چلیں انفارچونیٹلی اگر کوئی بچہ ہمارے گھر آئی گیا ہے تو جیسے ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں, ہم اس بچے کو اڈاپٹ کریں, اس بچے کی پرورش کریں, اس کو ایجوکیشن دیں اور اس کو ایک باعزت سٹیزن, اس جو ملک کا جو شہری ہے اس کے رائٹ ہے اس کو بنا کے تو ہم معاشرے کا حصہ بنا دیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ایک اور بات آخر میں کہتی جاؤں کہ اب بہت جلدی ایک فریڈم ریسرچ ریسورس سینٹر جہاں پر 10 سال سے 15 سال کی بچیوں کو لیا جائے گا, ان کو 4 سال میں میٹرک کروا کے اور ان کو بہتر جو ہے ٹریک پر, تاکہ ان کو ایک پتہ چلے, اور وہ بچے ہی جب میٹرک پاس کر جائیں گے وہ دوسرے بچوں کی آواز بنیں گے اور وہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ.
इसी इसके साथ कि हमारे जो समाजी रवैये हैं उनको तब्दील करने की भी ज़रूरत है जी। हम अपने अदारों से भी अपील करते हैं अपने अदारों से भी कि वो भी एक ख़ास तवज्जो दें, फोकस्ड होकर, जिस तरह जिसकी जहाँ पर जिम्मेदारी है हम अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ना सिर्फ उस बच्चे के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए। कवानीन मौजूद हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जावेद भाई, क्या सज़ाएं दी जाती हैं उन लोगों को जो बच्चों पर तशद्दुद करते हुए पकड़े जाते हैं, या जिन बच्चों पर तशद्दुद होता है वो तो शायद कह भी नहीं पाते दैट वी आर इन पेन एंड वी नीड जस्टिस? देखें मुनीबा, जो चाइल्ड लेबर के केसेस हैं, जी स्टेट की इसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल। जहाँ पर भी जो केस स्टेट की नज़र में आया है, अदालतों की नज़र में आया है, वो जो भी था स्टेट ने और कोर्ट्स ने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसकी ओहदा, उसकी शख्सियत देखे बिना पूरी सज़ाएं दी गई। बिल्कुल। कम से कम हम अपने बच्चों के सामने स्टेट और अदालतें जो हैं वो सुरखरू हैं कि हमने ये तो है कभी इल्म में आया, अपना बता रही हैं जितने भी ये बॉन्डेड लेबर के केसेस भट्ठों से जब भी रिकवरी केसेस हाई कोर्ट्स में आए हैं, इमीडिएटली तमाम फैमिलीज़ को जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। कभी ये नहीं हुआ कि कोई ऐसा जो है एम्प्लॉयर वहाँ से कोर्ट से रिलीफ लेके गया। ये इसमें अब हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी। हमें अपनी सोशल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई फैमिली सेल्टर, हम उसे पूछते हैं कि कहीं से हमें भी ये बच्चा ऐसा मिल सकता है। जी, ये आपने बहुत पते की बात की है कि हम ये नहीं करते कि उसको हम अकाउंटेबिलिटी को समझाएं कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है ना, कि आप अपने बच्चे को एक दूसरे छोटे बच्चे से जो है वो ग्रूम करवा रहे हैं। सो ट्रू, सो वेल सेड। तो हमें सोशल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है। बिल्कुल। हमें एक दूसरे का एहतसाब खुद करना है। ये जिस तरह सिद्रा साहिबा ने बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा डेंजरस बताया है कि जब आप एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा ग्रूम कर रहे हैं तो उसने आपकी सोसाइटी आफ्टर 15 ईयर जो है इन्हीं बच्चों पे होनी है। ये हमारी यंग जनरेशन होगी, ये क्या हमारे साथ बिहेव करेंगे, वही जो ये बता रही हैं, बिल्कुल अपने एम्प्लॉयर के बच्चों के साथ सिमिलर सलूक करेंगे। और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। हमने जो यूएन कन्वेंशन साइन किया था उसमें भी हमने पेरेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं कि हम पेरेंट्स को अवेयर करें। पेरेंट्स को हम अवेयर कैसे कर सकते हैं? अगर आपने एम्प्लॉय रखना ही है तो बजाय बच्चों के उनके पेरेंट्स को रख लें। मगर प्रॉब्लम की बात ये है ना कि बच्चे गलेबल होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखें बच्चे तो एंजल्स होते हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते काश ये जालिम समझ जाएं। उनकी तो आप मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली। उनके साथ तो आप जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब एक बहैसियत इंसान में जब मैं फैसला कर लूँगा कि मैं अपने आसपास को चाइल्ड लेबर नहीं होने दूंगा तो मैं यकीनन काफ़ी सारे बच्चों को रेस्क्यू कर सकता हूँ। जो लोग एटलीस्ट हमारे माशरे में समझ बूझ रखते हैं, अगर वही चंद लोग अगर ये डिसीजन ले लें कि हमने आसपास चाइल्ड लेबर नहीं होने देनी, तो मैं यकीन दिलाता हूँ मुनीबा हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास गिरदो नवा में, जो कि हमें अक्सर नज़र आता है, मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं जब भी उस शहर में जाती हूँ तो ये कल्चर प्रिवेल करता है कि खातून ने एक बैग उठाया होगा, जनाब फ़ोन पे होंगे और उनका एक नौमौलूद बच्चा एक 7 साल की बच्ची की गोद में होगा। ये एक नॉर्म है, ये एक कल्चर है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। मैं कैसे रिपोर्ट करूँ? व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? मैं ये एक पूरे डायनामिक्स देख रही हूँ, What is my responsibility? How to report this? आप फौरन ऐसे केसेस को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। Okay. आप फौरन ऐसे केसेस को जो चाइल्ड रेस्क्यू सेंटर है हमारे उनको रिपोर्ट करें। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये जो बैगिंग का आया, जी आप देखती हैं शाम को इस्लामाबाद पुलिस उन सब बच्चों को कलेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल। मतलब है कि जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, हम वहाँ से उनके श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं उनके पेरेंट्स से कि दोबारा ये बच्चों से ना करवाया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो जो पीछे माफियाज हैं जी, इनके पीछे भी माफियाज काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते क्योंकि वो हिडन होते हैं। वो बहुत ही मतलब तजर्बाकार लोग हैं जो बिल्कुल सामने नहीं और आते। बड़े ताकतवर, उनके ऊपर भी कुछ ताकतवर लोग हैं। जावेद भाई, एक सवाल, ये एक जाती सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी क्योंकि आई डिड अ शो जिसके ऊपर हमने बॉन्डेड लेबर के ऊपर बात की और हमने एड्रेस किया, तो उसमें कुछ सर्वाइवर्स थे, कुछ विक्टिम्स थे फैमिलीज़ के, जो कि आए, उन्होंने कहा कि हमारा भाई 2 लाख रुपए के एवज आज भी
چھوٹا سا بھائی ہے, 17-18 سال سے بھی کم عمر ہے اس کی, اور وہ اینٹوں کے بھٹوں پر کام کر رہا ہے. ہمیں صرف 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, ہمارا بھائی آزاد ہو جائے گا. ہم نے کوشش کی رابطہ کرنے کی, ہم نے 2 لاکھ جمع کیے, ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر اس کے عوض کسی کی زندگی بچتی ہے لیٹس ڈو اٹ. اس جناب کا کہنا یہ تھا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں انسان چاہیے, ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں. تو یہ لوگ جو اینٹوں کے بھٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں, جو کہ غلام فاطمہ کے اوپر بھی اٹیک کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلامی کا جو چکر ہم نے چلائے رکھا ہے نسل در نسل, اس کو ختم نہیں کرنا, ان پر ہاتھ کوئی کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ بانڈیڈ لیبر جرم ہے, ہمارا قانون موجود ہے. ایون کمپنیز, یہ تو بٹھے ہیں نا جی, ایون کوئی کمپنی کسی اپنے امپلائی سے بانڈیڈ لیبر نہیں کروا سکتی. آپ کسی کو باؤنڈ نہیں, تو اس میں سزا ہے 3 سال جی, لیکن یہ رپورٹ تو کرے نا میٹر. یہ آ کر آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, وہاں کمپلین, اور یہ جرم ہے, یہ قابل دست اندازی جرم ہے کہ کسی کو آپ زبردستی یہ کہیں کہ آپ نے میرے پاس رہنا ہے, آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے, آپ کہیں پہ جا نہیں سکتے. میکسیمم سروس کے جو لاز ہیں ہمارے, وہ کانٹریکٹ اپلیکیبل ہے ان پہ, کہ جو کانٹریکٹ کے تحت اس کی تنخواہ ہے اس کے عوض وہ کام کرے گا, اور جب بھی وہ چاہے گا 30 دن کے نوٹس پہ جا سکتا ہے. کوئی آپ جو ہے, اور یہ جو کرتے ہیں یہ تو ماورائے قانون ہے جی. اور یہ پیمنٹس دینا تو ان کو بالکل ڈسکریج کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان کو پیمنٹس دیں. ان پہ تو سمپل آپ ہمارے جو متعلقہ ایس ایچ او کو بتائیں کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہے اور وہ اسے فورسلی رکھا گیا ہے, اسے لیبر کرائی جا رہی ہے, بانڈیڈ لیبر, یا ہمارے سیشن جج کو اپلیکیشن دیں. رائٹ, کوئی بھی سٹیزن جا کے ہمارے سیشن جج کو اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے اور اسے زبردستی کام کرایا جا رہا ہے. ہماری کورٹس باؤنڈیڈ ہیں, اس کو فوراً جو ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کورٹس فوراً ایکشن لیتی ہیں. جس دن اپلیکیشن جاتی ہے اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں دی جاتی, اسی دن کہا جاتا ہے کہ ابھی جا کے متعلقہ ایس ایچ او ریکور کر کے پیش کرے. ایون رات کے وقت بھی ہم نے لوگوں کو, اور ہیبیس پہ تو ہمارا لا بڑا کلیئر ہے, ہم ایون چھٹی والے دن آدھی رات کو بھی یہ پٹیشن, ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن جو ہے وہ انٹرٹین ہو جاتی ہیں. تو یہ صرف اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی جگہوں پہ پیمنٹ مت دیں, اٹس اے رینسم, ٹھیک ہے, وہاں صرف قانون کو بتائیے, قانون اپنا راستہ لے. اللہ کرے کہ آپ کی باتیں سن کر ایک تو مجھے بھی عقل آئی ہے کہ کیونکہ ہم ڈیسپریشن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیسے کے ذریعے آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں, پے دیم, بٹ یوں تو ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, یوں تو ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں. مگر غلامانہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا, جب ہم ان بچوں کو بازیاب کراتے ہیں سدرا, تو دے آر شیٹرڈ کمپلیٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی دے آر میسڈ اپ. ہم ان کو زندگی کی طرف واپس کیسے لائیں؟ بہت اچھا سوال کیا منیبہ کہ ہم انہیں زندگی کی طرف کیسے لے کے آئیں, کیونکہ زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے, جو گزار چکے ہیں, اس میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلا پوائنٹ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, ہم سب پینلسٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, سائیکو ایجوکیشن, کہ آپ سوچ کو بدلیں, آپ رویوں کو بدلیں, آپ معاشرے کو بدلیں, آپ لوگوں کے جو کہنا چاہیے کہ منفی رجحانات ہیں آپ ان کو بدلیں. اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر ایک بچہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے پورز اتنے ڈیلیکیٹ ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, تو کیوں نہ آپ اس کو کوئی اسکل دیں, کیوں نہ آپ اسے کسی ایسی فنی تعلیم کی طرف لے کے جائیں جو کل کو اس کی زندگی کے اندر اس کا روزگار بھی بنے, اور اس کے اندر اس کی کریٹیوٹی بھی باہر نکل کر آئے, اور اس کے لیے وہ ایک اچھا طریقے سے روزگار بنے. میں نے جنوبی پنجاب میں بھی دیکھا کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیج دیں, اس کے بدلے آپ کو 2500 روپیہ دیں گے. یعنی کہ کچھ ایسی بھی حکومت کی طرف سے ایسی اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ تھوڑے سے پیسے کے بدلے آپ بچوں کو کم از کم ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے, اور اس کے بدلے آپ یہ کریں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ایجوکیشن کی صورت میں, ہیلتھ کی صورت میں. اور پھر جو آپ نے کہا کہ وہ جو بچے جو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ بالکل کہنا چاہیے کہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں یا ڈس آرڈر بیہیویئر کا شکار ہو گئے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ بچے جتنی تیزی سے مولڈ ہوتے ہیں کسی بھی ماحول میں, اتنی تیزی سے ہی ہم ان کو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بڑی جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ایموشنز کے اوپر اور بیہیویئر کے اوپر. اور بچہ جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بلینک پیپر ہے, ایک ایمپٹی وہ بلینک یا شیٹ ہے, اس کے اوپر جو آپ نقش ڈالیں گے وہ رہیں گے. تو کیونکہ وہ بچے کا دماغ اتنا ہوتا ہے, یعنی کہ اس اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ ہم اسے ایزیلی مولڈ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ جس بھی ایج میں بچے کو آپ ریکور کریں, آپ اس کو پازیٹیو صورتحال کی طرف لے کے آئیں یا مثبت رویوں کی طرف لے کے آئیں, مثبت ماحول کی طرف لے کے آئیں, آپ اسے تعلیم کی اہمیت کا بتائیں, تو وہ دوبارہ سے زندگی کی طرف آئے گا. کیونکہ ان بچوں کے اندر سیلف اسٹیمس کے بھی بہت ایشو ہوتے ہیں, عزت نفس
کا کافی زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ اپنے آپ کو خود آئیڈینٹی کرائسس کا یہ بچے شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر کدھر ہے, کیونکہ بچے بعض اوقات پیرنٹس سے بھی دور ہوتے ہیں اور وہ اس محبت سے بھی دور ہوتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. سدرا, آپ نے بات کی نا کہ لیک آف سیلف رسپیکٹ, اب ایک سماجی رویہ ہمارا بھی ہے. جاوید بھائی نے جس طرح کہا کہ ہمیں سڑک کے ہر کنارے پر ایک بچہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, وہ گاڑی کی شیشے کے قریب آنے لگتا ہے تو ہم اس کو اتنی زور سے دھتکارتے ہیں, اور ہمارا بچہ اگر پیچھے بیٹھا یہ دیکھ رہا ہے تو آپ نے ایک غلط مثال سیٹ کر دی کہ ایک بچہ جو باہر سے مجبوراً, کبھی بڑے ہو کر اپنے آپ کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچئے, کیا آپ تیز دھوپ میں, گرمی میں کسی کے دروازے پر نوک کر کے یہ کہیں گے کہ مجھے کچھ دے دو؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام آسان ہے, مگر وہ بچہ مجبوراً کر رہا ہے, خود کر رہا ہے, اس سے کرایا جا رہا ہے, وی ڈونٹ نو. جب ہم ایک بچے کو دھتکارتے ہیں تو کیا مثال سیٹ کرتے ہیں ہم, اس بچے کے ذہن پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر ہماری فیملی کا اپنا بچہ اس گاڑی میں بیٹھا ہو, وہ کیا سیکھے گا ہم سے؟ کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میں ڈرگ اینڈ سائیکولوجیکل ریہیب رن کر رہی ہوں, جو کہ منشیات اور نفسیات کا ادارہ ہے. یہ بچے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ 14 سال کی عمر کے بعد ہی کیا کرتے ہیں؟ یہ نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ جب چھوٹی عمر میں ان کو پیسے ملے ہوتے ہیں, بے شک بھیک کی صورت میں ملے ہوں, کسی کے گھر کام کرنے کی صورت میں ملے ہوں, کوئی بھی ریوارڈ ملا ہوگا, تو یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو تب تو وہ شاید چھوٹی موٹی چیزیں کھا کے وہ پلیئر فیل کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بچے ہمارے بھیک مانگ رہے ہیں وہ سمت بانڈ کے نشے کے عادی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے نشے ہیں جو کہ ہمارے ان بچوں کے اندر بہت کامن ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آج ہم چائلڈ لیبر کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے آگے نہیں دیکھا کہ یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ بڑے ہو کے جب معاشرے کے دھارے کے اندر آتے ہیں تو ان کی شخصیت کیسے ہو سکتی ہے. پھر یہ وہی کیس بنتے ہیں جو کہنا چاہیے کہ جس میں ڈرگ ایڈکشن اور کرمنل ٹینڈنسیز کے ساتھ یہ بچے آگے آتے ہیں اور ایسے ایسے کرائم کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سے آج کل اسٹریٹ کرائمز جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کے اندر بھی زیادہ تر یہی بچے انوالو ہیں جن کی بچپن میں کہیں نہ کہیں ابیوز کی ہسٹری رہی ہے. اور یہ ابیوز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی ابیوز کر دیا یا خدا نخواستہ سیکشولی ابیوز کر دیا, یہ جو آپ بچے کو فائنینشلی ابیوز کر رہے ہیں ان ٹرم آف لائک کہ وہ جیسے کما رہا ہے یا جس بھی طریقے سے وہ ارن کر رہا ہے. بچے کو جب بھی آپ 2 چیزیں دیں گے, یہ ہمارا آج کے جتنے بھی, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, بچے کو جب آپ نے چھوٹی عمر میں 2 چیزیں دے دی, ایک آزادی اور ایک پیسہ, تو آپ نے بچے کو بگاڑ دیا. آپ نے اس معاشرے کے لیے اس کو اتنا بڑا کرمنل بنا دیا کہ وہ اس معاشرے کے اندر کبھی بھی سدھر نہیں سکتا. اور ان 2 بچوں کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کا ڈر ہوتا نہیں ہے, اور ان سے جو ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پیسہ جو ہے, اگر وہ 100 روپیہ دیں گے تو اس میں سے وہ 10 روپے بچے اپنے لیے رکھ لیں گے کہ بھئی یہ میرا حصہ ہے, یا چھپ چھپا کے کہیں سے کر لیں گے. تو چھوٹی عمر میں جب ان کو اتنا ایکسپوئر مل جاتا ہے پیسے کا, وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جتنے بھی پیرنٹس سن رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ جو بھی کما رہا ہے, اگر وہ اس کی صحت جا رہی ہے, اس کی ذہنی صحت جا رہی ہے, اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں ہے. لیکن پھر وہ آتے ہیں تب جب ان کا بچہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا ہے, یا وہ جیل کے پیچھے ہوتا ہے, یا پھر وہ نشے کے علاقوں کی طرف چلا جاتا ہے, یا نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دیں, تو تب بہت دیر ہو جاتی ہے, تب ہم اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جو بچہ ہے سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے, وہ ایک اشرف المخلوقات ہے, اس کے اندر فیلنگز ہیں, اس کے اندر ایموشنز ہیں. پہلے آپ خود توڑتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جڑا ہوا انسان دنیا کی نظر میں نظر آئے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنی گلی سے شروع کرنا ہے, اپنے معاشرے سے شروع کرنا ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ سرکاری طور پہ بے شک وہ 11 آرٹیکل ہو یا 25A ہو, وہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی ذات سے شروعات نہیں کریں گے. کیونکہ جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ دیکھنے میں اور کہنے میں جیسے کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس کا کوئی بھی ریئیکشن آپ نہیں دیکھیں گے. اور جب تک سماجی رویہ نہ بدلیں تب تک بہتری نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ اگر ہم اس بچے سے اس کو اپنے گھر میں نہ رکھیں, یا اس کو ہم اچھا کھانا نہ کھلائیں, اس سے ہم گھر کا کام نہ کرائیں, تو اس پر اس کے گھر میں تشدد ہوگا. ہم تو اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں. میرے بہن بھائیو, اگر آپ ایک بچے کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں نا. آپ اس کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں. آپ اسے گھروں پر پوچھا مت لگوائیں, آپ اس سے اپنے کپڑے نہ دھلوائیں, کیونکہ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, شوگر کوٹ کر رہے ہیں ان دا نیم آف ہیومینٹی. غلام فاطمہ صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ٹورڈز دی اینڈ کہ
آپ نے یہ کہا کہ اڈاپشن بھی ایک آپشن ہے, آپ بچوں کو اڈاپٹ کر لیجئے, ان کی زندگی کا خیال رکھیے, ان کی تعلیم کا خیال رکھیے, پہننے اوڑھنے کا خیال رکھیے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ والدین کو بھی ذمہ داری اٹھانی ہوگی؟ بہت سے والدین اس ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں غربت کے نام پر کہ ہم غریب ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم کما نہیں سکتے, اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے, ہم اسے استعمال کریں گے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے. والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی تو ذمہ داری ہے, ہر حال میں ہے, جن کے اپنے بچے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ جی وہ والدین اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, ان کو اپنے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں تو ہم کیوں کریں. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے, ان کے لیے ان کی اویئرنیس ضروری ہے. اور اس کے لیے پھر میں دوبارہ واپس آؤں گی امپلیمنٹیشن. دیکھیں مجھے پتہ ہے میں نے سگنل کراس کیا تو مجھے چالان ہو جائے گا, مجھے فائن پڑے گا. میں موٹر وے پہ جا رہی ہوں, اگر میں نے وائلیشن کی تو مجھے پکڑا جائے گا. اسی طرح جب ہمارے سٹرونگ سسٹم ہوں گے, جب ہمارے امپلیمنٹیشن کا میکنزم بہت سٹرونگ ہوگا اور انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. ابھی میں سن رہی تھی جاوید صاحب کی ساری بات کو. بانڈی لیبر لبریشن فرنٹ پاکستان, میری آرگنائزیشن کا کام دن رات ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن ہے. جی, اور میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہوں, آپ کے ساتھ کیس سٹڈی شیئر کر سکتی ہوں کہ وہ جو بچے ہیں ان بچوں کو جب ہم آزاد کرواتے ہیں اور آزاد کروانے میں جو ہمیں پرابلم آتے ہیں, کس قسم کی اپروچ اور کتنے طاقتور لوگ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہمارا اپنا سروائیول جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی نہیں بچیں گے, ہم ہی مارے جائیں گے. تو یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے, مگر جب آپ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں جب جاتے ہیں تو وہاں سے ساری شروع ہوتی ہیں. اور مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک تھانے دار بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں یہ والدین بچے چھوڑتے ہیں, خود وہ پیسے کماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے اور اب ہم اس بچے کو فوری طور پہ ریسکیو کروائیں, اس کو انصاف فراہم کریں, اس کی ریہیبلیٹیشن کریں. اب ہم بلیم دیتے ہیں پیرنٹس کو, ہم بلیم دیتے ہیں ادھر ادھر چیزوں کو. نہیں, ایسا نہیں کرنے کی ضرورت. جب ہم کسی بھی بچے کو, یہ سارے بچے جو ہیں یہ ہم اپنے بچے سمجھیں. آپ بھیک, یہاں پر بھیک مانگنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو بھیک کون منگواتا ہے ان بچوں سے؟ کون پیچھے ہوتے ہیں؟ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے میں تو بات نہیں کر سکتی, اگر میں بات کروں گی تو میں شاید موو نہیں کر سکوں گی اپنے گھر سے باہر کسی جگہ پر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ینگ بچیاں آ رہی ہیں روڈ پہ, وہ مانگ رہی ہیں, ان کے پیچھے کون سے مافیاز ہیں, کون ان سے منگوا رہا ہے, کون یہ سارے کام کروا رہا ہے. اور ریہیبلیٹیشن کا میں نے ابھی بتایا کہ میں نے ابھی 10 دن پہلے 2 بچوں کو ریسکیو کروایا ہے اور تھرو ہائی کورٹ کروایا ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. اور کتنے دن لگے ہیں, کتنے پیسے لگے ہیں, وہ پیسہ کون پرووائڈ کرے گا, وہ وکیل صاحب کے پاس کون لے کے جائے گا, کون آواز نکالے گا, کون بولے گا, اور اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, یہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگین بات وہی آتی ہے کہ یہ سماج پروگرام ہے اور ہم نے یہاں پر اپنی سماجی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنی خامیوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے, ماننا ہے. اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے یہ جو بچے ہمارا فیوچر ہیں, یہ اگر اسی طرح چائلڈ لیبر اور جبری مشقت اور بدترین جبری مشقت کرتے رہیں گے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں پھر ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آتا, انفارچونیٹلی, خدا نہ خواستہ. تو پاکستان کی جو استقامت ہے, مستحکم اور ایک روشن خیال جو پاکستان ہے, جو ایک پائیدار پاکستان ہے, اور ہم اگر مہذب قوموں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو والدین تو اپنی جگہ ہیں, مگر جب جرم ہوتا ہے تو جرم ہونے کے بعد پھر قانون حرکت میں آنا چاہیے. اور وہ قانون اپنے بالکل اس کے جسے کہتے ہیں کہ ٹرو سپرٹ میں ہمیں جو ہے نا قانون نظر آنا چاہیے کہ قانون حرکت میں آ گیا ہے, ایک جرم ہوا ہے اور اس جرم کو جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے. That's it. ہم جاتے ہیں, ہمیں بھٹوں پہ کوئی 4 دیواری نہیں ہے, ہمیں وہاں پر ہزاروں سینکڑوں بچے نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے. ہمیں اپنے ارد گرد گردنواں میں بہت سارے بچے نظر آتے ہیں. ان بچوں کو آپ بھی سوچیں, ہم بھی سوچتے ہیں, ہم سارے مل جل کے ایک ہی بات کریں, انکار کریں کہ کوئی بچہ کسی جگہ پر کوئی بھی اس کی ریزن ہو, کوئی ریزن قابل قبول نہیں ہے, اس بچے کو وہاں پر کام نہیں کرنا چاہیے. اور کام لینے والا زیادہ ذمہ دار ہے.
काम पे छोड़ने वाले से बेहतर मैं समझती हूँ ज्यादा जिम्मेदार जो है वो काम लेने वाला है। अगर हमें पता हो कि हमें सजा हो जाएगी, हमें पता हो कि हमें बुरा समझा जाएगा, हमें पता हो कि हमें जो है वो बिल्कुल मुआशरा हमसे नफरत। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं न्यूयॉर्क में खड़ी थी, मैं जाके गई तो वो आदतन जिस तरह कि मैं अपने क्यू से थोड़ा सा इधर उधर हुई, मुझे घूरना शुरू कर दिया। वो जो काउंटर पे बैठी थी खातून, उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मुझे फौरन एहसास हुआ कि मुझसे कोई गलती हुई है। तो क्यों नहीं हम घूरते यहाँ पर जो बच्चों से काम लेते हैं? बल्कि वही बात है ना कि हम तो कहते हैं कि अच्छा कोई बच्चा है, हमें भी दे कोई दो, बच्चा है, हमें भी बच्चा ला दे। मैंने पूछा, मेरी एक रिलेटिव फैमिली है, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली फैमिली है। उन्होंने कहा, मैंने कहा बच्चा क्यों? उन्होंने कहा, मैंने कहा बच्चा क्यों? उन्होंने कहा बच्चा थोड़ा खाता है, बच्चा कम खाता है, बच्चा कहना मानता है, बच्चा आपके दबाव में आ जाता है। देखे ना, बड़े लोग बेरोजगार फिरते हैं, उनके पास जॉब नहीं है। आप अगर बड़ों को जॉब देंगे तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली वो अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजेंगे। कौन से वालिदैन अपने बच्चों की बेटरमेंट नहीं चाहते? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि हमने ये बच्चे पैदा किए हैं, हमारे ये बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों से उतना ही प्यार है जितना हम अपने बच्चों से। बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम कहते तो हैं कि जी वालिदैन कंसेंट देते हैं, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है, जो पढ़ा लिखा भी है, जो बाशऊर भी है, जो पैसे वाला भी है, कसूरवार तो वो ठहरा क्योंकि उसने एक मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सिद्रा, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी आप? मेरा सवाल भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि आजकल हम ये तो देख रहे हैं कि हम चाइल्ड लेबर पे तो बात कर रहे हैं कि 14 साल से कम उम्र, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड पाकिस्तान में आता जा रहा है, मेरी गुलाम फातिमा से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी ज़रूर काम करें कि 1 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे जिन्हें अफीम खिलाकर लोगों की झोलियों में डाल दिया जाता है और उसके नाम पे भीख ली जाती है, इसके ऊपर भी कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की तो आपने फिजिकल डेवलपमेंट क्या, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होनी। और हमने अक्सर ये देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर वो बच्चा नशे में धुत पड़ा होता है और हाथ में एक खाली फीडर, और वो कभी जागता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो कभी रोता हुआ दिखाई नहीं देगा, उसे कभी गर्मी नहीं लग रही होगी, उसे कभी सर्दी नहीं लग रही होगी। किसका बच्चा है, वो कहाँ से अगवा किया गया, वी डोंट नो। बिल्कुल, दैट्स अनदर अब्यूज। कानून क्या कर सकता है? और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जावेद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत से लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते एक लॉयर को हायर करना। अवेयरनेस आ गई, आज प्रोग्राम देखकर शऊर आ गया, पैसे नहीं है, कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी पैसा चाहिए, वकील हायर करने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई इमदाद करती है ऐसे लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एक लीगल टीम? देखें, मैं गुलाम फातिमा साहिबा की काविशों को सराहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि खातून हो के एक माफियाज के अगेंस्ट खड़ी हैं। देखें, ऐसे केसेस में आपको वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिखें, जिस अंदाज में भी लिखें, आप सिर्फ हमारे मुतलका सेशन जजेस को या हमारे मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तक वो पहुंचा दें। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें कोई फॉर्मल एप्लीकेशन, कोई लॉ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको इन्फॉर्म करें। मैं समझता हूँ हमारे प्रॉब्लम है यहाँ पर, जाहिर है जब आप वकील हायर करते हैं तो उसकी एक प्रोफेशनल अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन रिकवरी के केसेस में जहाँ ये हब्से बेजा में बॉन्डेड लेबर के लिए लोगों को रखा गया, उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है लॉयर की। आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो है, बल्कि हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल की कमेटीज़ हैं, हमारे पंजाब बार काउंसिल की, हमारी सारी सूबाई बार काउंसिल है जहाँ फ्री लीगल एड भी करते हैं, कुछ NGOs भी कर रही हैं, जिस तरह आप हैं, आप इस पे काम कर रही हैं। तो इसके लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, स्टेट हर वक्त हाजिर है, सिर्फ आप इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि रिकवरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, रिकवरी स्टेट की जिम्मेदारी है, वो कोर्ट की जिम्मेदारी। और शुक्र ये है कि गुलाम फातिमा साहिबा भी मानेगी, किसी एक केस में एम्प्लॉयर कोर्ट से रिलीफ नहीं ले सका जी, कोर्ट तक बात पहुंची है तो सजा मिली है और लोग रेस्क्यू हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा लॉ क्लियर है, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है कि वो हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। हम जब बच्चे को लेबर पे अपने घर में लाते हैं ना, जो हम उसे वालिदैन से दूर करते हैं, सबसे बड़ा जुल्म तो ये कितना बड़ा ड्रामा होता है। बिल्कुल, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अपने बच्चों से हम जो है आवर्स दूर रहें, ठीक है, तो हम दूसरे के बच्चों को जो है मंथ रख लेते हैं। वो तो एक तरफ है, ये ड्रामा सबसे बड़ा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को उनके घर में स्पॉन्सर करें जी। हम किसी भी बच्चे को, जिस तरह मैंने सुना है आप भी माशाल्लाह कर रही हैं, कुछ बच्चों को जो है हम बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं। आजकल जो है
2 4 10 बच्चों को स्पॉन्सर करना कोई इतना कोई बड़ी मुश्किल बात काम नहीं नहीं, है। वो कौन सा हज़ारों के स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ जितनी फ़ीस दे दो कम है। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की कोशिश ये थी कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जो सोशल ईवल मौजूद है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, उसको इनेबल कौन लोग करते हैं, हमने उनको हाईलाइट करना था। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, सारे हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने भी यही कहा, आस पास जब आप ये देखें कि किसी बच्चे से काम लिया जा रहा है, चाहे उसकी उम्र 10 साल हो, 11, 12, 13, 14, 15, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक गैर कानूनी अमल है। फिर चाहे कोई बहुत ही सूट बूट में कोई शख्स आपको नज़र आए, कोई खातून ब्रांडेड बैग पहने हुए नज़र आए, वो खातून अगर एक बच्चे से काम करा रही हैं, ये दोनों मियाँ बीवी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपको ये रिपोर्ट करना होगा। टेक दैट एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस तरह गुलाम फातिमा साहबा ने कहा कि उनको घूरिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि वो एक जुर्म कर रहे हैं, वो एक जुल्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।